pagbalik. This time check is brought to you by Downy. Rock the Rub Bango Bango. This time check is brought to you by Herbastrong. Food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. Ate mahal. Ibiyaan kasi imong uyab o gidala imong tinigom? Oo. Sa sunod, ideposito sa bangko. Insured sa PDIC hangtod 1 million pesos. Mas protektado. Paniguro magbangko. PDIC. Bank deposit mo, mas protektado. Usa kasi manang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150? Pwede sa Actimed. Actiped man. Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako? Actimed. Actiped. BP support ni nanay. Vitamins ni kuya. Actimed. Actiped. Unya ang quality. Sa Actimed, Actiap. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. Ubo, plema, igawas! Myra Cough, Myra Cough, Myra Cough! Ubong na'y plema, hasul kaayo, maong ako nag-Myra Cough na. Ukal ang batong nga plema, afford pa! Myra Cough na. Unilab quality yan. And Roxol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Basta na ay hilanat. Dapat matik. Ibay, Jessic. Sa hilanat hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibiogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. Babe, I love you. Mauning na andang paagi nga isulti kini. Pero kung inekstrahan, ingon na ni. Pag-ibig ko sa'yo lang walang iba. Ibibigay buong buo at higit pa. Inekstrahan! Murag Mac-Saver, sulit busog meals. Inekstrahan sa sulit, 99 pesos lang. Inekstrahan sa busog with the extra rice. Get extra without paying extra with McSaver Sulit Busog. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 244368 series of 2025. Kung right med ang gisaligan, ipugos ug pangayua. Basta Right Med. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang